नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा करते आपण मैंने भल थे मुझे भलि अच्छे आपण मानक पूरा भिडियो देखी आम कौ घरे रोचु से घरे भी किसी जिन ना आस्ते आस्ते सब जिन किणलु फ्रिज गोटे किणलु वाशिंग मेसीन गोटे जीतक निहाती चलवाई जिन से घरे खट देखे देखे बर्तमान माछ रोसे कर हजबैंड खाइए माछ आम साधा कौन कौन सब करुँच आप देखे ये गोटे बिले अच्छी से चारिड़े खाली बुलूची से झटका फटका दे स्मेल हो आईस टे माछटा रोसे कले बेसी गंध हुए आशेष कर जो मैंने खाऊ ना देखिए चिकेन आउ माछ सरी चिकेन आउ अंडा अपेक्षा कि मटन अपेक्षा माछटार बेसी स्मेल हुए अंडा मटन सेमती भी परिया पत्र भी आसली भात बसई सारा डालमा हो सारा माँ को खाइबू माछ खाइबू मु गत कालीर भिडियो भिडियो गुड़िक दे नी तो भिडियो गुड़िक रही जाता तेणुक आपण मैंने देखापी पुणी गत कालीर भिडियो मुझे भिडियो सहित मिसेक दे दूसरी आ गत काली सब केमती कौन पूजा होता से आम जो निजे ये घरे रहीचु माने भड़े तो निज घर भली लगुच ये जमी आम जाजपुर रोड रोलु समस्ते सांगसाथी सब करूँ ये भी सेमती कर घर ओनर एपटे जे आसेपटे जे सी भी आम भले रेन्ट रोचे सी पूजा पाठ बहुत करती से आम बहुत बयस सान माने जी बही बोलुंट से बहुत सान तर छोट पिलाटे मत ये कहले कि साहाଯ୍य करने मुझे मंदिर आसला सहित किसी मिसिकी साहाଯ୍य कली आउ जड़े भी अच्छा उपरे से आसी ना एमती आम पूजा करूँ राति को मोर प्रोग्राम अच्छी पुअर सांग को डाकवाई तो यहाँ तो गत कालीर भिडियो मु आज राति से पुअर सांग को डाकी खावाई आसिक आसिक खाईदे जीव ये तो जो गरम होची एटी भी घर जो नहीं सेमती किसी जिनस मु आनी जी जिनस भितर एडजस्ट करके रहा पड़ी
ଝାଡୁ ମାରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କରନ୍ତିନି ବାବା। ଏ ବୋଲୁଛି ଆଳତି ନିଅ ଆଳତି ନିଅ। ପଙ୍କିବି ଆଉ ପଙ୍କିବି ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି ବସିବି ଟିକେ ଆଳତି ନେଇଯାଏ। ଜୁସ୍ ପିଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ଟିକେ ଜୁସ୍ ଅଛି। ଆଜି ପୁଅ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତରତରରେ ଏକଦମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିକି ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲିଣି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଲି ପାଲକ ପନିର ଆଉ ଚିଲି ପନିର ଟିକେ କରିଛି। ଆସିଲେ ସେ ରୁଟି ହେବ। ପୁଅ ତାର କ'ଣ ମିଠା ମିଠି କିଣିକି ଆଣିଛି ଆଉ ସିଏ ଆସିବ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଘରକୁ। ଇଏ ଆସିଗଲାଣି, ଇଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗର ପୁଅ। ବାପୁନ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ, ମାନେ ମୋ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ। ତୁ ବି ତାକୁ ଦେଖା, ତତେ ନିଜକୁ ଦେଖା, ଟିକେ ଦେଖା, ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଖା ହଁ ଇଏ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ ପ୍ରତିମା, ଆକୁ ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ପୁଅ। ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ନ ଦେଖିଲେ କେମିତି ହେଉଛି। ଆରେ ସିଏ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏଇଠି 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିକି ରହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅଟା ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବା, ଆଉ ସିଏ ବି ଟିକେ ଆମ ଘରେ ଖାଇଦେବ। ଆଜି ତା ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନା ହେଇଛି, ଖାଇବ। ରୁଟି ବନଉଛି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବେ ବାସ୍। ବାପା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖା ବଳିଛି, ମା ଦେଖିବ ଟିକେ, ବାପା ଦେଖିବେ, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଉଛ, ମୁଁ ଖାଉଛ ନା। ଆମର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ କିଣା ହେଇନି, ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇଦେଲେ। ସେ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଜଣେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ବାପା, କ'ଣ ହେଇଛି? ମସ୍ତ ହେଇଛି। କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଛି? ଦୁଇଟାଙ୍କ ପାଳଙ୍ଗ ପନିର, ଚିଲି ପାଳଙ୍ଗ ନା ଚିଲି ପନିର, କେଉଁଟା ହେଇଛି ଭଲ? ଦୁଇଟାଙ୍କ। ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।